मेजर आदिल राजा के साथ क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। बरतानिया जहां पे इंसाफ का बेहतरीन निज़ाम है, वहीं पे क्या उनके वकील जो हैं वो उनसे मिले, और क्या ये मुतवक्को है कि वकील आज मेजर आदिल राजा से मिलने के बाद लंदन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। IMF अगर कर्ज़ा नहीं देगा तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने 12 मरतबा IMF को कॉल की, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। इमरान खान को अब किस नौइयत के सबूत देने पड़ेंगे और किसको देने पड़ेंगे, और ना दिए तो फिर क्या हो सकता है। परवेज़ इलाही के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये झूठ है। क्या झूठ है, आज के इस अहम गोरखधंधा के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातों पर गुज़श्ता रोज़ खबर आई सोशल मीडिया के ऊपर कि पाक फ़ौज से रिटायर्ड होने वाले मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। बाज़ लोगों ने कहा शायद अगवा हो गए। बरतानिया के अंदर ऐसे कम होता है कि आप किसी को अगवा कर लें या इस तरह की चीज़ें हों। ताहम मैं एक आम शहरी, कोई ख़ास शहरी, कोई अहम इदारा, कोई पाकिस्तान लंदन हाई कमीशन, वहाँ पे बैठे जितने भी पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान हैं, वो किसी के भी ख़िलाफ़ कंप्लेंट करें और उस कंप्लेंट की नौइयत को देख के किसी भी शख्स को गिरफ़्तार करना और फिर उससे तफ्तीश करना बड़ा बेहतरीन कानून है यहाँ के ऊपर, और सबके साथ हुआ और सबके साथ होना भी चाहिए। 24 घंटे, 72 घंटे या मैक्सिमम बहुत संगीन नौइयत का केस हो तो किसी भी शख्स को 14 दिन तक भी वहाँ पे रखा जा सकता है। ताहम 14 दिनों के बाद या अदालत पेश करेंगे या फिर आप उसको रिहा कर देंगे। इस दौरानिए में 72 घंटों के बाद ये भी होता है, और उससे पहले भी हो सकता है, एनी टाइम हो सकता है। जो भी आपका वकील होता है पहले से ही आप उसको हायर करते हैं, वो जब चाहे जिस पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस की कस्टडी में आप हैं, वो आपका वकील वहाँ पे जाके मिल सकता है। जब तफ्तीश होती है तो अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती या आपका किसी ज़बान के ऊपर अबूर हासिल नहीं है तो इंटरप्रेटर आपको प्रोवाइड किया जाता है, या आपका वकील वहाँ पर मौजूद होता है तो उस सूरत में आपसे बयान लिया जाता है। आपसे जो भी एलिगेशन लगाए जाते हैं उसके ऊपर सवाल और जवाब होते हैं। मेजर आदिल राजा के जो वकील हैं उनको मैंने कॉल करने की कोशिश की, बात तो ना हुई, लेकिन मेहताब अजीज़ साहब वो भी जब चाहें उनसे मिल सकते हैं। और ख़बर ये है कि मेजर आदिल राजा के वकील जो हैं वो आज हो सकता है लंदन में अब से चंद घंटों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और यकीनन उनके पास अपडेट होंगी अपने जो क्लाइंट हैं उनके हवाले से, मेजर आदिल राजा के हवाले से। क्या वो उनसे मिले या पुलिस ने उनको आगाह किया, और वो पुलिस उनको बता सकती है। पुलिस से ये पूछ सकते हैं, यहाँ का कानून है कि जनाब किस रूल के तहत इस हमारे जो क्लाइंट हैं इनको आपने अरेस्ट किया है, हमें तफसीलात दीजिए। उसकी कॉपी भी वो उनके हवाले करते हैं। यहाँ FIR की कॉपी लेना कोई रिश्वत नहीं लेता। यहाँ गिरफ्तारी बड़े एहतराम के साथ होती है। मुल्ज़िम को सर कह के पुलिस पुकारती है और आराम से तसल्ली से लेके जाते हैं। फिर क्या होता है कि आपको जब अदालत में पेश करें तो कोई सर के ऊपर काला कपड़ा नहीं चढ़ाते, यहाँ किसी को नंगा नहीं करते, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से रखा जाता है। खाना तीनों टाइम दिया जाता है और सारी फैसिलिटी जो होती हैं सर्विसेज वो मुहैया की जाती हैं। तो मेजर आदिल राजा गिरफ्तार हो चुके, ये कन्फर्म है। बरतानवी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, क्यों किया ये उनके वकील बेहतर बता सकते हैं। नुक्से अमन का ख़तरा बताया गया होगा, बाकी चीज़ें हुई होंगी। आज मेजर आदिल राजा के वकील मुमकिन है, ज़्यादा इम्कान है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे हालात के बारे में वो आगाह करेंगे कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, कहाँ रखा गया, क्या आगे होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ वकील ही बेहतरीन चीज़ है। मगर याद रखिएगा, इस मुल्क के अंदर यहाँ के इदारे जो हैं आंखें बंद करके अगर आप कसूरवार हैं, अगर आपने किसी कानून को तोड़ा है, कोई वायलेशन किया, तो आपको सज़ा मिलेगी। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आपको बिला खौफ व ख़तर वहाँ से बाहर आ जाएंगे। कोई फ़िक्र वाली बात नहीं होगी। यहाँ कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। कानून से ऊपर यहाँ कोई नहीं है। ये समझ लें खुलफाए राशिदीन का दौर है इस वक्त भी यहाँ पे। बड़ी हद तक हम ये बात वसूख से कह सकते हैं। IMF के हवाले से भी खबरें चल रही हैं। चीन का ऑप्शन भी था। IMF से 4 मरतबा फ़ोन कॉल्स की, तर्जमान से बात करने की कोशिश की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने। हुआ क्या कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे, और इस हफ्ते तक मैक्सिमम 10 दिनों तक अगर IMF ने 6 बिलियन नहीं, अब तो उससे भी ज़्यादा डॉलर्स हमें चाहिए, अगर वो किस्त ना मिली तो फिर मुल्क जो है वो अमली तौर के ऊपर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। वैसे पहले तो हो चुका हुआ है, लेकिन शायद उसको बाज़ाब्ता अनाउंस करना पड़े। वो इसलिए, अल्लाह ना करे ऐसी चीज़ हो, चूँकि चीन
چین بھی اب جو ہے وہ شاید پاکستان کے اوپر ہاتھ نہ رکھے. اگر انہوں نے کوشش بھی کی تو نو ڈاؤٹ کہ ان کے انٹرسٹ ہیں پاکستان میں, ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے لیے پاکستان اور چین لازم و ملزوم ہے, مگر حالات ورس ترین ہوتے جا رہے ہیں. ایک طرف ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے, اوپر سے معاشی عدم استحکام ہے. ہم سیاست کر رہے ہیں, کوئی کسی کو گرفتار کر رہا ہے, کوئی کسی کو گرفتار کرنے کی دھمکی دے رہا ہے, کوئی آ کے عدالت سے گرفتار کر لیتا ہے, پھر 9 مئی کا سانحہ ہوتا ہے, پھر ہزاروں لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. تو ملک کے اندر اپنی اپنی طاقت جمانے اور دکھانے کا ایک کھیل جاری ہے, اور دوسری طرف وزیر اعظم کا IMF فون تک نہیں اٹھا رہا, اور ملک کے معاشی حالات پہلے سے خراب ہیں, اور اللہ جانے کہ اس ملک کے ساتھ آگے کیا ہوگا. کوئی اچھی خبر ہی آئے, ڈیل ہو جائے IMF کے ساتھ, اسی میں ملک اور قوم کی بہتری ہے. ملک ہوگا تو یہ سارے سیاست بھی کریں گے, ایک دوسرے کے دکھ درد بھی بانٹیں گے, ایک دوسرے سے بدلے بھی لیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ منافقت بھی کریں گے, ایک دوسرے کو چور بھی کہیں گے. ملک کے معاشی حالات ہی ٹھیک نہ رہے اور آپ کسی اور کے کنٹرول میں چلے گئے تو پھر آپ کیا کریں گے. اس کے علاوہ عمران خان نے بغیر ثبوت کے جو الزامات لگائے تھے, اب قانون نافذ کرنے والے ادارے عمران خان صاحب سے ثبوت لیں گے. حکومت یہ کہتی ہے, ادارے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لیں گے. خواجہ آصف ہوں, باقی لوگ ہوں, پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو گئے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو JIT تھی گزشتہ روز آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب نے سوالات کے جوابات دیے, سچ بولا اور خود ہی اپنے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے. یہ الفاظ اس لیے لکھنے پڑے تھے, وہی سوال کے ڈرٹی ہیری کو, انہیں ڈرٹی ہیری کیوں کہتے ہیں, کہ آپ نے ان کو کبھی غلط کام کرتے دیکھا, کہ آپ کبھی ان سے ملے, آپ نے یہ تقاریر کی کہ آپ کی ہیں. خان صاحب نے کہا ہاں میں تو ڈرٹی ہیری کو جانتا بھی نہیں ہوں, یہ تقاریر بھی میں نے کی ہیں, میں نے ان کے خلاف کی ہیں, مجھے کسی نے بتایا تھا. اور پھر اس کے سوال نامے کے بعد جو جوابات تھے, اس سوال نامے اور جوابات کے اوپر پیپر جو تھا JIT کو دستخط بھی کر کے دے دیے, ساری باتیں مان بھی گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ثبوت دینے پڑیں گے. بعض چیزوں کے تو ثبوت ہوتے نہیں ہیں, لیکن خان صاحب نے وکیل کے ذریعے تو چیزیں نہیں کی, براہ راست چیزیں کی, سارا سچ کہہ دیا. اب ان چیزوں کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ماحول بنایا جا سکے گا کہ فوجداری مقدمات چلائے جائیں, وہ ممکن بات نہیں لگتی. فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے, اور وہ بھی عمران خان کا. تاہم کس حد تک یہ چیزیں آگے جائیں گی, موجودہ عدلیہ کے ہوتے ہوئے بھی عمران خان کو کچھ کرنا مشکل سا نظر آتا ہے. ہاں 6 سپتمبر کے بعد جو ہے, آپ 3-4 مہینے کے بعد نئی عدلیہ ہو, حالات بدلے ہوں تو پھر چیزیں ہو سکتی ہیں. مگر عمران خان کو اب یہ کہا جائے گا JIT کی اس تفتیش کے بعد کہ ان چیزوں کے ثبوت دیجیے. اچھا, جب کوئی اور کرے تو اس کے ثبوت نہیں مانگے جاتے, اور عمران خان نے جو چیزیں کہی ہیں اس کے ثبوت مانگے جاتے ہیں. بہرحال خان صاحب ثبوت دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے, ثبوت نہیں دیتے تو اس کے مطابق ان کے خلاف کیا چیز کی جائے گی. تاہم اب تک یہ لگتا ہے کہ خان صاحب سے JIT نے یہ بڑی ورس قسم کی جو تفتیش تھی وہ کی, اس میں سچ بولا اور اس کے بعد ثبوت مانگے جا رہے ہیں. جس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان ایک جھوٹا شخص ہے, ان کو جھوٹا قرار دیا, اور عمران خان نے جتنے الزامات لگائے, JIT نے سوالات پوچھے, ان کے جوابات میں عمران خان کسی بات کا ثبوت نہیں دے سکے. تو ان سے کوئی پوچھے گا, یہ جب ڈان لیکس ہوا تھا, جب کلبھوشن کا معاملہ ہوا, اس سے پہلے جو دبئی کے حملے ہوئے تھے, یہ جو ساری چیزیں تھیں, اس میں تو نواز شریف صاحب جب مودی صاحب کو اپنا مہمان بنا لیا تھا, گھر کے اندر لاہور میں بلایا, کہا کہ یہ حملے ہماری فوج جو ہے اس نے کروائے ہیں, بھارت کے اندر فلاں چیزیں ہوئی ہیں, ان سے تو کوئی ثبوت نہیں پوچھے گے. اسی لندن سے بیٹھ کے ISI کے چیف جنرل فیض حمید اور آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ کے خلاف بولتے رہے, اور بے شمار چیزیں بھی ہوتی رہیں. اس وقت ملک کی عدلیہ کے جو ججز ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, ان کو توں کر کے بلایا جا رہا ہے, اور عمران خان کو ایک بات مل گئی اور کہتے ہیں یہ جھوٹا شخص ہے, اس نے تو ثبوت ہی نہیں دیے, تو ہر بات کے ثبوت وہ کہاں سے لے کے آئیں گے. اسی حوالے سے دیکھا جائے کہ جہاں میجر عادل راجہ گرفتار ہوئے, حیدر مہدی جو تھے ان کو بھی غدار قرار دیا گیا, وجاہت سعید خان جو کہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے پاک فوج کے ساتھ, ان کے اوپر بھی غداری کی چیزیں آ گئیں. وہیں پہ 9 مئی کی توڑ پھوڑ کے جو معاملات کرنے والے تھے, اس میں صابر شاکر کے اوپر بھی FIR ہو چکی ہے, موحد حسن پیرزادہ, سید اکبر حسین, یہ بھی کوئی سابق بریگیڈیئر یا کرنل ہیں. مقدمہ درج تھانہ پارا میں انسداد دہشت گردی اور بغاوت کی دفعات کے تحت درج ہوا ہے. اس کے علاوہ ماجد محمود کی درخواست پر تھانہ پارا میں یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں. 9 مئی میں کو مشتعل افراد براہ راست جو ملزمان سے ویڈیوز کے ذریعے ہدایات لے رہے تھے, ملزمان نے ویڈیو پیغامات اور سوشل میڈیا کے ذریعے سادہ لوگوں کو اکسایا, یعنی کہ عسکری تنصیبات پر حملہ کر کے ملک میں بغاوت اور انتشار پھیلایا.
इसके अलावा उसमें लिखा गया कि मुलजमान जो हैं वो मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसियों के अलाकार बने हुए थे। ये जो FIR हुई हैं, जिन लोगों के ऊपर हुई हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो गैर मुल्की एजेंसीज जो थी उसके अलाकार थे। इन्होंने वीडियो बनाई, कंटेंट बनाया यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोगों को इश्तिहाल में लाया कि आप जाओ और फलां फलां की जो तनसीबात हैं, GHQ हो, चाहे वो कोर कमांडर हाउस हो लाहौर का, चाहे रेडियो पाकिस्तान हो, वहाँ पर जाके आप हमला कर गुजरिए। परवेज़ इलाही साहब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जो हैं, उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी हालत का ज़िम्मेदार कौन है और जेल से कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। परवेज़ इलाही की बेबसी। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं ना तो मुझे दवायात मिल रही हैं, ना मुझे यहाँ पे टॉयलेट जाने दिया जा रहा है, मैं एक बिल्कुल काली कोठरी में हूँ। और साफ़ियों ने पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो कहते हैं मैं जेल में हूँ इतने दिनों से, 10 दिनों से, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करूँ। और उनकी हालत जो है वो अच्छी नहीं है, उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है। अब वो कब तक ये सोबतें बर्दाश्त करेंगे और कब तक मोनस इलाही जो हैं वो डटे रहेंगे खान साहब के साथ। और मोनस इलाही साहब की माँ और परवेज़ इलाही साहब की जो एहलिया हैं, वो दोनों चाहते हैं, मोनस इलाही और परवेज़ इलाही की एहलिया, कि आप तहरीक इंसाफ को ना छोड़ें और उसकी सज़ा जो है वो परवेज़ इलाही साहब ज़िंदगी की इस उम्र के हिस्से में काट रहे हैं और उनकी हालत भी ठीक नहीं है। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब वो वक्त आन पहुँचेगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे मैं मज़ामत तो कर चुका, लेकिन अब मैं सियासत से रिटायर्ड होता हूँ या तहरीक इंसाफ को छोड़ देता हूँ या अपना ओहदा छोड़ देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आज के दिन में कुछ अहम डेवलपमेंट्स होंगी, उस सिलसिले में मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।